Maupay na kulop mga kawaray-waray and welcome to Bimbing Waray TV. Mga kawaray-waray, adin nalawatan niyo sangkay baga nagtaro tambayay kay kulop na pagkatapusan baga da mga trabaho may danaliwat ako didiing bitin pistachio choco pistachio mochi, di ba? Baga nauso man ini yan na titilawan ta good man aw titilawan ta good man ini kun marasa manggod sige daw baga titiro testingan ta ini. Kay bagat pag kita permi binundo, nakaagi kita ingbitin. Actually, damo naman hamulit ingbitin. Titilawan ta kung ano gud man itrasa. Adi man, charan. Oh. Mochi. Sige daw. Ang mochi kasi gawa to sa glutinous rice. Daw? Tama. May dugo man yung pistachio. Marasa. Ayun ko na yan ah. Charang. Charang. Pangawang kita mga kawaray-waray. Waray na ako mayakan. Marasa talaga iyan ha. Ayun ako. Paborito ko na iniyan ha. Speechless. Thank you and sponsor. Marasa talaga Natutunaw hay mo baba. Ubus ko. Ubus ko yan. Mabubutukan. Marasa. Magawaray na ako nayakan kay nag-focus na lang ako pag haniyan nanam. Malaom-laom. Mulad to for today's video mga kawaray-waray. Damo na salamat tayo nga tanan. Baga maupay na lang may naghatag. Hini na choco pistachio mochi. Haning bitin. Damo na salamat tayo nga tanan. Bye-bye. Ingat ka mo pirmi.